шабакаҳои иҷтимоӣ дар ҳаёти ҷомеаи муосир нақши калон мебозад. Айни замон бештар аз 4 миллиард нафар ба таври фаъол аз шабакаҳои иҷтимоӣ истифода мебаранд. Маъруфтарин шабакаи иҷтимоии фейсбук ба шумор рафта 2,5 миллиард истифодабарандаи худро дорад. Вобаста ба ин аз сокинон пурсидем, аз кадом шабакаҳои иҷтимоӣ истифода мебаранд ва он дар ҳаёташон чӣ нақш дорад? Facebook, Instagram, TikTok, Telegram. از اینستاگرام، فیسبوک و از واتساپ، تلگرام. همش استفاده می‌برم. намебаред. Шабакаҳои иҷтимоӣ истифода мебаред? از همه масалан аз кадом? فیسبوک از اینستاگرام، تیک توک. Telegram, Instagram самые такие. از فیسبوک، اینستاگرام. чаро муҳас аз фейсбук? برای که بسیارتر خبرهای نو از فیسبوک میبینیم، یعنی که خبرهای جالب، خبرهای اطلاعاتی، فرهنگی. Har xil шиносокаси общаться, какие-то рекламы смотреть. WhatsApp, ну, ягон сообщение, чтобы ответить. А Instagram, видео тамошо кардан, ягон. онҳо қулаянд барои истифодабарӣ ва ҳоло ҳама аз ин шабакаҳо истифода мебарад барои ҳамин. Ну, там мы чаще общаемся. И телеграм. میدونم چی خبری هستن میبینیم خبر تلویزیون فیسبوک باشد خبرهایی که از دانشگاه میشوند، چون که من در دانشگاه ملی میخونم و خبرها توسط فیسبوک پخش میشوند و همچنین از لینکدین استفاده میبرم برای با کار در آمدن، برای یگان کار جلب شدن. рӯзона чанд соат худро шумо сарфи шабакаҳои иҷтимоӣ мекунед? Когда как. Иногда бывает вообще целый день, может, только ночью могу присесть, посмотреть. Иногда бывает по дороге просто. زیادتر وقتهای خالیگی است. کمش 2 ساعت صرف میکنم و در تلگرام باشد نیم ساعت 20 минут. Кам, як 2 соат ё 3 соат. беш аз 1 соат. 5 минут. Я времени. На Инстаграм? Я даже не знаю, ну... Они в сети всегда в сети. Мы пожизненно в сети. اگر پولکی میشد درست فکر میکنم که استفاده نمیکردم. Камтар мумкин ки. Мумкин о. البته برای کاری مهم، کاری ضروری، ولی زیادی آدما بیهوده، یعنی که خودسرانه صرف میکنن وقت خود رو به شبکه‌های اجتماعی، مخصوصا اینستاگرام و چیزهای نالازمی میپرتیند که این باعث کاستحالی خود استفاده برندگان میگردد. шояд аз Instagram и TikTok, бале. Чуть-чуть, может быть. Если бы телеграм работал, тогда без инстаграма можно прожить.